Thank you. Well done. Sa aking walang hanggan, umibig mo ako noon. So hello guys, we are going upstairs here at DSIN Hotel para sa aking makeup. Diri ata. Dira si Sher. Accident lang siya kapon sa mukha. Good morning. Say hi to my vlog. Charot. So yung day namin, day in my life. Hello, good morning. Ma'am, ay, si Apple, Ma'am, James. Wow. Ikaw lang, Ma'am Pam? Yes, ay kami dalawa. Okay. Masya ka tong, Pinaka-primary mo dali. masya ka tong prayas na brand na like you. Ako yung siya, masya ginagawa na sunscreen ba? Ay, namin mas barato, di rin na kasi ko tawag mag-stick gawin, no? Nice na siguro, Ma'am, kanang kung di mo okay na kung branding commercial, branding project commercial. Hello guys, this is Apple. Paul, anong peg natin for today? So, anong peg natin? Anong ina-achieve natin for today's video? Soft glam lang po tayo for today's video as a CEO of that harap-harap. You can contact Apple. Paano ka ba nila makakontact? Just add me on Facebook or in DM in Facebook. Ililink lang namin dyan sa profile. Ako, Gadiana Apaco. Flash! Anak, charing! Sino kayo dyan? Ano Ma'am, hinanap na po kayo ni Derek? Mayroon na account. Beautiful, beautiful. Very. Wow. So ready to shoot na yan sila pa? Yes. Yes, indeed. Ready to transform. Wow. More bata lang po siya. Wow. Ang precise concept na kung po lang po nila sa inyong bread. Emote mo dahil. Perfect. Ano yung brown? Dili Ma'am, mali lang pwede ka na-fix na. So, hello guys. Kami na lang. Nakaw na gyud sila Sir Joseph na exit na para sa photoshoot dito sa Creative Studio. So kami na lang nabiling-biling sa BSN Hotel with Apple and James. no, Ganun dagan mag-yo, James? Husband. Grabe binag-future ang mga James. Long. Mga dato porn. Charot. Ang tae. Ang Apple. Ano lag- Tuon po. Apple gold. Natumatok na lang ni ma'am. Perfect kayo si Apple, guys. So, ako sa inyo, kaya na niyo na siya, guys. Kompleto siya sa gamit and all, guys. So, kabalutin siya sa mga perfect na para sa inyong face. Kaya niya pa seksihon yung mga namong. Kung chabi-chabi ato ang lagway, sexy atong namong sa camera. Hindi sila intimidating, guys. Namoy mga makeup artist no, ang room intimidate, matamuli ko ka rin. Babe. Kailangan babe. Ano na dyan ka, oh, kaya orag isag man. Ihok ako, guys.
pa ni. Oy, nag-isip pa man. Wow. Wow. Okay na? Dali, ani. Tep, ano lang, Tep? Ang kamot mo, ano lang. Yeah, guys, kang bukto. O, sila kamot, mama. Puno lang ako sa kulang. That's good. Alright, that's good. Tapos, na. Juday, Ay, bago. Eh, mas smiling, mas smiling. Hindi ko Corporate. makusa ko lang alay phase 3. Sa Juday. Mas smiling. Katawa ko si mo. Mas smiling, mas smiling, anak. Okay, sige sir, click sir, for the side, for the left side. Right side, I mean. Okay, next. Ito tayo ha. Iwalay naka-white si Ma'am Bakit tayo. Ano, with touch and draw. Sa kaya pa. Okay. Question siya. Kung mag-up po, because po siya white kayo nga ano. Na... Good job ka, sir. Love you, sir. Okay, next na po, side pose. Okay. Siya manika. Inaanat dito akong trabaho dahil. Basta kawagin galing sir. Tapos, up na. Tapos smile din ma'am. Okay. Pero siya manika rin ang muli. Smile. Good. Nakita niyo yung product ng mga Sling! Hey! You eh. Kidding! Ngayon tayo, tapos tanaw ka sa ilaha, ma'am, or either ana. Tapos girls, tanaw ka, ma'am. Ikaw, shows, tanaw sa product, smile. Okay, ready? Candid lang, candid. 1, 2, 3, na. Everyone, smile. Hi guys, so we're done with our photo shoot for today. Thank you, Sir Joseph. Thank you so much, well done. Of course, that's it for today, guys. God bless and Bye. shalom. Go. Thank you, well done. Yay! Bye, guys. Guys, humana namin sa aming shoot, guys. Grabe. How'd kay si Sir Joseph? How'd kay mga models, guys? And now, I am going home, guys. So, guys, super guwapo kayo sa akong mga photos. I like it, sissy!